بسم سلاسي بسم أب وولد وانفس قدوس أحد وأملاك آمين. أوريت زفترات معرف 36 دك إيساو ولد إيساو نسو دما إيدوم إز إيو إيساو ألتن أنستو كاب أوالد كنعان عدا غوال إيلون هيتاون أوهوليباما غوال عانا غوال تيبوون حواوين باسمات غوال إسماعيل حبتي نبايوتن وسده عدا دما نئساو إليفاز ولدتلو باسمات كا نراوغيل ولدت أوهوليباما أويان يعس يعلم قرح ولدت إذي أتوم عب مدرك كنان اتولدو دك إيساو يوم إيساو أنستون أوداتون أوالدن كلو سدرابيتون مالون كلو انسساون عب مدرك كنان زد ريو كلو جنزبون ويسده كاب قدمي ياقوب حاو كا ناب كال مدرخده بحدا كيقمطو اتي طريتهم بزيحو نبرمو بمخنيات مالهم دما اتا مدري سدتهم كتقصورهم ايكالتن إيساو كا اب كرن سعير تقمطه إيساو إيدوم إيو ولدو إيساو أبو إيدوماويان أب كرن سعير إزي إيو سمات دك إيساو إزي إيو إليفاز ودي عصا سبيتي إيساو راوغيل ودي باسمات سبيتي إيساو دكي إليفاز كا تيمان عمر سيفو غاتام كناز نبرو تيمنا دما سبيتي وسنو نإليفاز ودي إيساو نبرت مو نيليفاز أمالك ولدتلو زياتهم دك عدا سبيتي إيساو يوم دك راوغيل دما زياتهم يوم نهاتن زيراحن شامان ميزان زياتهم دكي باسمان سبيتي إيساو يوم دكي أوهوليبام سبيتي إيساو غوال عانا غوال سيبؤون دما زياتهم يوم نسان إيساو يعشن يعلامان قراحن ولدتلو شمامتي دك إيساو دكي إلفاز بخوري إيساو زياتهم يوم شعم تيمان شم عمر شم سيفو شم كناز شم قراح شم غعتم شم أمالك زياتهم شمامتي إلفاز أب مدري إيدوم يوم زياتهم دك عدا يوم دك راوغيل ودي إيساو دما زياتهم يوم شم نحات شم زيراح شم شاما شم ميزا زياتهم شمامتي راوغيل أب مدري إيدوم يوم ساتم دك باسمات سبيتي إيساو يوم دكي أوهوليبام سبيتي إيساو دما زياتهم يوم شم يعس شم يعلم شم قراح زياتهم شمامتي أوهوليباما غوال عنا سبيتي إيساو يوم زياتهم دك إيساو نسو إيدوم شمامتهم دما زياتهم يوم دكي سعير هوراوي أبتا هاجر زنبرو زياتهم يوم لوطانن شابالن صيبؤونن عانان ديشونن إيصورن ديشانن زياتهم شمامنتي هوراويان دكي سعير أب مدري إيدوم يوم دكي لوطان كا هورين هيمامن نبرو حبتي لوطان دما تيمنان دكي شوال كا زياتهم يوم ألوانن مناحاتن إيبالن شوفونن أونامن دكي زيبؤون دما زياتهم يوم آيان عنان إزي عنا إزي أأدوك أبؤو زيبؤون أب برخا كغواسي كلو عينتات ماي وعيز رخب أيو دكي عنا كا زياتهم يوم ديشونن أوهوليباما غوال عنان دكي ديشون كا زياتهم يوم هيمدانن إشبانن يترانن كرانن دكي إيصر زياتهم يوم بيلهانن زاوانن عقانن دكي ديشان زياتهم يوم سوعن عوصن آرانن شمامنتي هوراويان زياتهم يوم شم لوطان شم شوبال شم صيبؤون شم عنان شم ديشون شم
ኤጽር ሹም ዲሻን እዚኣቶም በብስሞም ኣብ ምድሪ ስዒር ዘለው ሽማምንቲ ሆራውያን እዮም። ነገስታት ኤዶም ገና ኣብ ደቂ እስራኤል ንጉስ ከይነገሰ ኣብ ምድሪ ኤዶም ዝነገሱ ነገስታት ድማ እዚኣቶም እዮም። ቢላእ ወዲ ቢኦር ኣብ ኤዶም ነገሰ። ከተማው ከዓ ዲንሃባ ትበሃለት። ቤላእ ድማ ሞተ። ዮባብ ወዲ ዝራህ ካብ ቦጽራ ኣብ ክንደኡ ነገሰ። ዮባብ ከዓ ሞተ። ሑሻም ካብ ሃገር ቴማኒ ኣብ ክንደኡ ነገሰ። ሑሻም ድማ ሞተ። ሃዳድ ወዲ በዳድ እቲ ንሰብ ሚድያን ኣብ መሮር ሞዓብ ዝሰዓረ ኣብ ክንድኡ ነገሰ። ስም ከተማኡ ድማ ዓዊት ነበረት። ሃዳድ ከዓ ሞተ። ሳምላ ካብ ማስሬቃ ኣብ ክንዳኡ ነገሰ። ሳምላ ድማ ሞተ። ሻኡል በዓልታ ጥቓ ርባ ዘላ ረሖባት ኣብ ክንደኡ ነገሰ። ሻኡል ከዓ ሞተ እሞ በዓል ሓናን ወዲ ኣክቦር ኣብ ክንድኡ ነገሰ። በዓል ሓናን ወዲ ኣክቦር ድማ ሞተ። ሃዳር ከዓ ኣብ ክንድኡ ነገሰ። ስም ከተማኡ ድማ ጳኡ ነበረ። ስም ሰበይቱ ከዓ ንሳ ጓል ማጥሬድ ጓል ሜዛሃብ እያ። ስም ሾማምንቲ ኤሳው በብዓሌቶም በብቦታኦም በብስሞም እዚ እዩ። ሽም ትምናዕ፣ ሹም ዓልዋ፣ ሹም የቴት፣ ሹም ኦሆሊባማ፣ ሹም ኤላ፣ ሹም ጲኖን፣ ሹም ቄናዝ፣ ሹም ቴማም፣ ሹም ሚብጻር፣ ሹም ማግዲኤል፣ ሹም ዒራም። እዚኣቶም በብምቕማጦም ኣብ ምድሪ ርስቶም ዘለው ሸማምንቲ ኤዶም እዮም። ኤሳው ንሱ ኣቦ ኤዶማውያን እዩ። ዮሴፍን ኣሕዋቱን ያዕቆብ ድማ ኣብታ ኣብኡ ተሰዲድዋ ዝነበረ ምድሪ ኣብ ምድሪ ከነዓን ተቐመጠ። ወለዶ ያዕቆብ እዚ እዩ። ዮሴፍ ወዲ 17 ዓመት ምስ ኮነ ምስ ኣሕዋቱ ጠለበጊዕ ይጓስይ ነበረ። ንሱ ብንእስነቱ ከሎ ከዓ ምስ ደቂ ቢልሃን ምስ ደቂ ዚልጳን ኣንስቲ ኣቦኡ ነበረ። ዮሴፍ ድማ እቲ ክፉእ ወሬኦም ነቦኦም የምጽኣሉ ነበረ። እስራኤል ንዮሴፍ ወዲ እርግናኡ ነበረ እሞ ሓለፋ ኩሎም ደቁ ይፈትዎ ነበረ። ወለል ዝብል ቅምሽ ከዓ ገበረሉ። እቶም ኣሕዋቱ ኣቦኦም ሓለፋ ኩላቶም ከም ዝፈትዎ ርእዮም ጸልእዎ፣ ብሰላም ክዛረብዎ ድማ ኣይከኣሉን። ዮሴፍ ከዓ ሕልሚ ሓለመ፣ ነሕዋቱ ድማ ነገሮም። መሊሶም ከዓ ኣዝዮም ጸልእዎ። ንሱ ድማ ዝሓለምክዎ ሕልሚማ ስምዑ፣ እንሆ ንሕና ኣብ ማእኸል ግራት እንዳእቲ ንኣስር ነበርና፣ እንሆ ከዓ እንዳእተይ ተንሲኤ ትኽ በለት፣ እንሆ ከዓ እንዳእተይ ተሲኣ ትኽ በለት፣ እንሆ ድማ እንዳእትኹም እንዳእተይ ከቢበን ሰገደላ በሎም። ሽዑ ኣሕዋቱ እሞ ብሓቂ ዶ ኣብ ልዕሊና ክትነግስ ብሓቂ ዶኸ ክትገዝኣና ኢኻ በልዎ። መሊሶም ከዓ ብዛዕባ ሕልምታቱን ዘረባኡን ኣዝዮም ጸልእዎ። ካልእ ሕልሚ ድማ ሓለመ፣ ነሕዋቱ ከዓ ነገሮም። እንሆ ካልእ ሕልሚ ሓለምኩ፣ እንሆ ድማ ፀሓይን ወርሕን 11 ከዋኽብትን ሰገዱለይ በለ። ነብኡን ነሕዋትን ድማ ነገሮም። ኣቦኡ ከዓ ገንሖ፣ እዚ ዝሓለምካዮ እንታይ ሕልሙ እዩ? ብሓቂ ዶ ኣነን ኣዴኻን ኣሕዋትካን መፂና ኣብ ምድሪ ክንሰግደልካ ኢና በሎ። ኣሕዋቱ ከዓ ቀንኡሉ። ኣቦኡ ግና ነዚ ነገር እዚ ኣብ ልቡ ዓቆርዎ ነበረ። ኣሕዋቱ ድማ ጠለበጊዕ ኣቦኦም ክጓስዩ ናብ ሴኬም ከዱ። እስራኤል ከዓ ንዮሴፍ ኣሕዋትካ ደኣ ኣብ ሴኬም ዶ ይጓስዩ የለውን፣ ንዓ ናቦታትካ ናብኣታቶም ክሰደካ በሎ። ንሱ ከዓ እኒኹ በሎ። ኪድሞ እቶም ኣሕዋትካ ደሓን እንተለዉ እተን ጠለበጊዕ እውን ደሓን እንተለዋ ርአ፣ ቃል ድማ ምለሰለይ በሎ። ከምዚ ገይሩ ካብ ለሰ ኬብሮን ለኣኾ። ንሱ ከዓ ናብ ሴኬም መፀ።
ኣብቲ ሜሮር ሃለው ክብል ከሎ እንሆ ሓደ ሰብኣይ ረኸቦ። እቲ ሰብኣይ ከዓ እንታይ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ድማ ኣሕዋተይ ይደሊ ኣለኹ ኣበይ ከም ዝጓስዩ ኮታ ንገረኒ በሎ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ናብ ዶታን ንኺድ ክብሉ ሰሚዐዮም ነበርኩ እሞ ካብዝስ ለቂቆም እዮም በለ። ዮሴፍ ከዓ ደድሕሪ ኣሕዋቱ ከይዱ ኣብ ዶታን ረኸቦም። ካብ ርሑቕ ድማ ረኣይዎ ገና ኣባታቶም ከይቀረበ ከዓ ክቐትልዎ ተተናኸሉ። ነንሕድሕዶም ድማ ተባሃሃሉ። እቲ ሓላሚ እንሆ ይመጽእ ኣሎ፣ ሕጂ ከዓ ንዑ ንቕተሎ። ኣብ ሓንቲ ካብዘን ጉድጓድ ንደርብዮ እሞ ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ ንበል። እቲ ሕልምታቱ እንታይ ከም ዝኸውን ድማ ንርኢ። ሮቤል ከዓ እዚ ሰሚዑ ካብ ኢዶም ኣድሓኖ። ነፍሲ ኣይንቕተል ድማ በለ። ሮቤል ከዓ ካብ ኢዶም ኣድሒኑ ናብ ኣቦኡ ምእንቲ ክመልሶ ኢሉ ብኢድ እኳ ኣይተተንኪዎ። ኣብዚ በረኻ ኣብ ዘሎ ጉድጓድ ደርቢዎ እምበር ደምሲ ኣይትኽዓዉ በሎም። ኮነ ከዓ ዮሴፍ ናብ ኣሕዋቱ ምስ መጸ ነቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ቀምሹ እቲ ወለል ዝብል ቀምሽ ቀንጠጥዎ። ወሲዶም ድማ ናብ ጉድጓድ ደርበይዎ። እቲ ጉድጓድ ከዓ ማይ ዘይብሉ ጥራዩ ነበረ። እንጌራ ክበልዑ ድማ ተቐመጡ። ኣዒንቶም ቋሕ ኣቢሎም ጠመቱ። እንሆ ከዓ እስማኤላውያን ቃፍላይ ኣግማሎም ሽቱን ቀመምን ከርቤን ተጽዒነን ናብ ግብፂ ከውርድዎ ክኸዱ ካብ ጊልዓድ ክመጹ ረኣዩ። ይሁዳ ድማ ንሕዋቱ ሓውና ቀቲልና ደሙ እንተ ሓባእናስ እንታይ ክንጥቀም ኢና? ንዑ ግዳ ኣብዞም እስማኤላውያን ንሽጦ ሓውናን ስጋናን እዩ እሞ ኢድና ኣብ ልዕሊኡ ኣይትኹን በሎም። ኣሕዋት ድማ ሰምዕዎ። እቶም ነጋዶ ሰብ ሚድያን ክሓልፉ ከለዉ ንዮሴፍ ኣልዒሎም ካብ ጉድጓድ ኣውፅዎ እሞ ንዮሴፍ ንዕስራ ሲቃል ብሩር ኣብ እስማኤላውያን ሸጥዎ። ንሳቶም ከዓ ንዮሴፍ ናብ ግብፂ ወሰድዎ። ሮቤል ድማ ናብቲ ጉድጓድ ተመልሰ። እንሆ ከዓ ዮሴፍ ኣብቲ ጉድጓድ ኣይነበረን። ሽዑ ክዳኑ ቀደደ። ናብ ኣሕዋቱ ተመሊሱ ድማ እቲ ቆልዓ የለን፣ ኣነ ደኣ ናበይ ክኸይድ እየ በለ። ቀምሽ ዮሴፍ ወሲዶም ከዓ ወጠጦ ሓሪዶም ነቲ ቀምሽ ኣብ ደም ኣጥለቕዎ። ነቲ ወለል ዝብል ቀምሽ ሰዲዶም ናብ ኣቦኦም ኣእተውዎ። እዚ ረኺብና እሞ ቀምሽ ወድኻ እንተኾይኑ ወይ እንተ ዘይኮይኑ እስኪ ኣለልዮ ድማ በሉ። ኣለልይዎ ከዓ እዚ ቀምሽ ወደይ እዩ። ሕሱም ኣራዊት በሊዕዎ ዮሴፍ ብርግእ ተበሊዑ በለ። ያዕቆብ ድማ ክዳኑ ቀዲዱ ኣብ ሕቑኡ ማቕ ተዓጠቐ። ብዛዕባ ወዱ ብዙሕ መዓልቲ ሓዘነ። ኩሎም ኣወዳቱን ኩለን ኣዋልዱን ድማ ከጽናዕንዕዎ ተንስኡ። ንሱ ግና ምጽንዕኒ ዓበየ። ብሓዘን ናብ ወደይ ናብ ሽኦል ክወርድ እየ ድማ በለ። ኣብኡ ከዓ በኸየሉ። እቶም ሚድያውያንን ድማ ናብ ግብፂ ናብ ጶጢፋር በዓል መዋእል ፈርዖን ሓለቓ ዘብዐኛታት ሸጥዎ። ስለ ቃላቱ ናይ ቃላቱ በዓል ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ይተኣርመለይ። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ናይ ቅዱስ ኣቦና ያዕቆብ ይሕደረና። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።